Hello, my dear students. Today we are going to start a new lesson, that is chapter number 4, Basic Geometrical Ideas. And here only we will discuss the basic concept of geometrical ideas. Okay students, let's see what is geometry. So geometry is the branch of mathematics which deals with the properties and relations of lines, angles, surface and solids. So geometry হল এটা mathematics কি হয় branch হয় which deals with the properties and relations, যেটোৱে আমাৰ properties আৰু relationৰ মাজত কি কৰে deals কৰে কাৰ মাজত lines, angles, surface and solids এই সকলোবোৰৰ মাজত ইয়াতে কি কৰে deals কৰে properties আৰু relation. বুজি পাইছা? So students, the word geometry is derived from two Greek words, that is geo and metron. So geo means the earth and the metron means to measure. Students, you know what, in ancient times people needed to measure earth or land so that they could buy or sell it. মানে কি হৈছিল বহুত আগৰ সময়ত কি হৈছিল মানুহবোৰে কি কৰিছিল কিবা এটা বস্তু আৰ্থৰ আমাৰ ল্যান্ডৰ বস্তুবিলাক মাপিবৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছিল মানে জিওমেট্ৰি ইউজ কৰা হৈছিল কিহৰ কাৰণে হেতু টু বাই অর সেল ইট বেচিবৰ কাৰণে নহয় কিনিবৰ কাৰণে জিওমেট্ৰি মানুহে কি কৰিছিল ইউজ কৰিছিল বুজি পাইছা Okay students, now we are going to learn in this video about point, line segment and ray. Okay, so let's start our class. Students, first of all we will discuss point. So what is point? So a dot is known as a point. It shows the position and it is named by capital letters, for example x dot x dot p and dot a. So point বুলি ক'লে আমি কি বুজিম যে পয়েন্ট এটা কি হয় ডটক আমি পয়েন্ট বুলি কওঁ আৰু এটো it shows the position. It has no length, breadth or thickness. পয়েন্টের কোনো লেন্থ না থাকে, কোনো ব্রেথ না থাকে or কোনো thickness না থাকে. It has a position. এর কি থাকে পজিশন থাকে, এর কোনো লেন্থ না থাকে, ব্রেথ না থাকে, thickness না থাকে. It has no also magnitude. বুজি পাইছা? ওকে, আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব স্টুডেন্টস, পয়েন্টটো আমি জেনাৰেলি ক্যাপিটাল লেটাৰে বুজাব লাগিব, ডট এটা দি তাৰ ওচৰত যিকোনো ক্যাপিটাল লেটাৰ লিখিব লাগিব। বুজি পাইছা? Our next number is what? Line. So what is line? Collection of points in a straight path is called a line. It has no end point and has no fixed length. যে লাইন ক'লে আমি কি কালেকশন অফ পয়েন্টস, যে কিছুমান পয়েন্টৰ কি কালেকশন হয় এটা স্ট্রেট যেতিয়া পথ হ'ব তেতিয়া তাক কি কোৱা হ'ব লাইন কোৱা হ'ব। আৰু লাইনৰ কি না থাকে ইট হ্যাজ নো এন্ড পয়েন্ট, লাইনৰ কেতিয়াও এন্ড পয়েন্ট না থাকে এন্ড ইট হ্যাজ নো ফিক্সড লেন্থ, ইয়াৰ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট কি না থাকে ফিক্সড লেন্থও না থাকে। দ্যাট মিন্স ইটস লেন্থ ক্যান নট বি মেজার্ড and it extends indefinitely on both sides. That's why we cannot show a line on a paper in its totality, but we can only show a part of it. যে আমি কোনো এখন পেপাৰত লাইন কেতিয়াও শো কৰিব নোৱাৰো, অনলি আমি লাইনৰ এটা পাৰ্টে আমি শো কৰিব পাৰো। ফৰ এক্সাম্পল চোৱা ইন ফিগাৰ এ বি এটা কি হয় লাইন হয়, ইয়াৰ বোথ সাইড কি হৈছে এক্সটেন্ড হৈ আছে আর কি, ইয়াৰ কোনো এন্ড পয়েন্ট নাই আর এটো কি কোৱা হয় লাইন। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সে ইন ভেরি শর্ট লাইন, দেন এ লাইন ইজ এ স্ট্রেট and extends indefinitely on both sides. Okay, so students, next number is line segment. So let's see what is line segment. It is a part of line. It has two end points and a fixed length.
যে লাইন সেগমেন্ট বুলি ক'লে কি বুজিম যে ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ লাইন ই লাইনৰ কি হয় এটা পাৰ্ট হয় এণ্ড ইট হেজ টু এণ্ড পইণ্টছ অলপ আগত আমি পাইছিলোঁ যে লাইনৰ কি নাথাকে এণ্ডছ পইণ্ট নাথাকে কিন্তু লাইন সেগমেন্টৰ দুটা এণ্ডছ পইণ্ট থাকে এণ্ড ইট হেজ অলছ' এ ফিক্স লেন্থ আৰু লাইন সেগমেন্টৰ এটা ফিক্স কি থাকে লেন্থ থাকে that we can measure. Okay, understood? So what is line segment? A part of line is called line segment. No, it has two endpoints and its length can be measured. Understood, student? So here is the example of x and y. So this is a what? Line segment, and this line we can measure. But one thing you will remember, line we cannot measure, but line segment we can measure. Okay. Okay students, our last number is what? Ray. So what is ray? It is a part of line. It has one endpoint and no fixed length. যে ৰে বুলি ক'লে আমি কি বুজিম এইটো এটা কি হয় লাইনৰ এটা পাৰ্ট হয় কিন্তু ইয়াৰ কি থাকে অনলি ওৱান এণ্ড পইণ্ট থাকে আমাৰ লাইন সেগমেন্টৰ কেইটা পইণ্ট থাকে দুটা পইণ্ট থাকে কিন্তু ৰেৰ কেইটা এণ্ড পইণ্ট থাকে অনলি ওৱান So here the example of ray OP and second number BA. Understood? So students, so ray means what? A ray is a part of line which has one endpoint and extend indefinitely on the other side. যে আমি ray বুলি ক'লে কি বুজিম যে ray এটা হ'ল লাইনৰ পাৰ্ট হয় যেটো নেকি এটা এণ্ড পইণ্ট থাকে আৰু আনটো সাইড কি এক্সটেন্ড হৈ থাকে ইনডিফিনিটলি অন দা আদাৰ সাইড বুজি পাইছা Okay students.